أنه يجيني شل تقرب. نشوف شي واحد يلعب على جمال يشوف جمال كنقولوا الملك ديال جمال راه طويله بودها شوف حيت كان غفر عود شويه سوت شويه صافي ما غاديش رشيد احمد السلام عليكم ومرحبا بكم الاخوان والاخوات اللي حاضرين معنا اليوم، ومرحبا كذلك الاخوان والاخوات اللي ما قدوش يحضروا معنا. بطبيعه الحال غادي يكونوا واحد العديد ديال الناس اللي ما قدوش يحضروا معنا. اذا باسم جمعيه العمال المغاربيه والجمعيه
الجمعيات اللي نادات ونظمت هذا اللقاء هذا. كنشكروا جميع الاخوات والاخوان اللي كاينين هنايا. انا ما غاديش نطول في الكلام. مرحبا بالسي احمد الزفزافي. هذا النهار هذا بطبيعه الحال ماشي غير لقاء اللي هو استثنائي في التاريخ ديال الهجره المغربيه والهجره بشكل عام والراي العام الديمقراطي هنا في فرنسا. احنا كنطلبوا من المتدخلين وبالخصوص كنتوجه للسي الزفزافي باش يعطينا واحد النظره على الواقع الان اللي كاين في المعتقلات فيما يخص الاعتقالات اللي كاينه في المغرب، اللي الضحيه ديالها اذا الشباب ديال الريف والاطفال ديال الريف، والمعاناه ديال الامهات والاباء ديال الاطفال وديال العائلات ديال المعتقلين. ونطلبوا منه، انا كنطلبوا منه كذلك يقول لنا شنو هو كيف كيشوف هو التضامن اللي يمكن حنا على قد الحال نقدروا نقدموا النضالات ديال العائلات وديال المعتقلين وديال الشعب المغربي بشكل عام تجاه الوضعيه اللي الجميع كيعرفها. باش حيت الاغلبيه فينا حنا هنايا مناضلين engagés dans les luttes en général et au soutien au Hirak en particulier. En deux mots, donc, soyez les bienvenus à cette rencontre, et nous attendons de cette rencontre donc on ait une vue la plus proche de la réalité des souffrances actuelles, et on demande de Ahmed Zafzafi qu'il nous dise un peu ce qu'on attend de nous et je ne sais pas comment le dire, on ne sera jamais à la hauteur, bien entendu, du combat qui est mené par le mouvement du Hirak, par les Rifins dans le nord du Maroc et dans le Maroc entièrement. Je ne dirai pas plus, donc je vais passer d'abord la parole à Abdeltif Labi, qui est engagé, comme vous le savez, dans ce combat. Ensuite, je passerai la parole à Ahmed Zafzafi. C'est d'ailleurs lui qui a choisi que Abdeltif parle avant lui. Ensuite, je passerai la parole 5 minutes aux associations, à l'ASDOM, à la MDH, à l'AMF. Et après, donc, on ouvrira un débat ou des questions avec la salle. Et enfin, c'est le comité de la région parisienne qui conclura cette soirée, si vous voulez bien. Donc, je passe la parole à Abdeltif, tout en disant un grand merci à Jocelyne, donc, ton épouse qui est engagée également dans ce combat, et vous allez le savoir déjà comment elle y a contribué. Merci. الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء، شكرا على الحضور. إذن هذا اللقاء شبه المفاجئ، لأنه ما كانش منتظر هذه 10 أيام ولا 15 يوم باش يكون. إذن هذا اللقاء تم الاتفاق عليه مؤخرا. الهدف ديالو هو من جهة الاحتفاء بالحضور معنا اليوم بالأخ أحمد الزفزافي، وكما قال الأخ واشكردي نطلبوا منه أيضا يعطينا واحد الصورة دقيقة على الوضعية اللي كاينة حاليا فيما يخص الاعتقال السياسي في البلاد. من جهة أخرى طبعا، لأنه هذه دابا الآن شهور باش بدا هذا العمل التضامني مع الحراك ديال الريف. كاين واحد المجموعة ديال الأشياء اللي تحققات إلى حد ما، ولكن كاين أيضا مقترحات، كاين أفكار اللي خص نتبادلوا فيها وجهات النظر باش نشوفوا كيفاش يمكن نطوروا هذا العمل ديال الدعم ديال الحركة المواطنة ديال الريف.
إذا أنا ما غادي يمكن نرجع نتناول الكلمة من بعد، لأن عندي كذلك بعض المقترحات في هذا المجال. وتفضل الآن باش نعطيو الكلمة للأخ أحمد الزفزافي. Je n'ai rien dit de très particulier en arabe pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Simplement dire merci de votre présence, dire aussi que cette rencontre avait un double objectif. D'une part, de célébrer la présence parmi nous de Ahmed Zefzafi et lui demander aussi de nous faire le point sur la situation qui prévaut aujourd'hui, notamment dans les prisons et l'état de la répression qu'il y a du mouvement du RIF. Et de deux, c'est l'occasion justement de faire un peu le point sur ce que nous avons fait les uns et les autres, et ensemble, bien entendu, pour soutenir ce mouvement citoyen du RIF, et un échange entre nous. Moi, je préfère qu'on ne va pas parler au nom d'organisations, d'associations. On est là entre camarades, on discute chacun en son nom propre, en quelque sorte. Il s'agit là d'un dialogue où on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux et d'autres pour soutenir le mouvement du RIF et soutenir aussi ceux qui souffrent aujourd'hui dans les prisons. هذا ما في الأمر. السي أحمد الكلمة لك. في البداية أشكر الحضور، كل الحضور. فأستاذ عبد اللطيف اللابي قال بالنسبة للفرنسية، حقيقة أنا ما لست ضليعا في اللغة الفرنسية، لأن نحن القدام الناس ديال الشمال كنا كنقراو اللغة الثانية هي الإسبانية، فعندنا العربية واللغة الثانية هي الإسبانية. هذه من جهة. من جهة الريف فأوضاع أعتقد مزرية جدا. Je vais traduire très rapidement parce qu'il y a peut-être parmi vous ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Est-ce qu'il y a lieu de traduire immédiatement ou pas? On l'a prévu et on lui a dit voilà, de faire deux, trois phrases et comme ça, moi, très bien. Donc, bon, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais traduire ce que vient de dire M. Ahmed Zefzafi. Et donc, tout d'abord, il tient à remercier les organisateurs, mais aussi en fait vous qui êtes dans la salle. Il tient à dire aussi comme quoi malheureusement en fait, il n'est pas francophone, car sa génération, sa génération, donc c'est une génération qui est hispanophone, et que voilà. Donc, c'est deux choses que je viens de dire à l'instant. بالنسبة للريف في الحقيقة أولا الدولة كان خصها دير قراءة للمنطقة تاريخيا ثقافيا اجتماعيا، ولكن هادشي ما كانش من هذا القبيل. فالدولة دائما تتعامل معنا بالمقاربة الأمنية. المقاربة الأمنية هادشي اللي كنعرفو حنايا في منطقة الريف. فبسبب هذه المقاربة الأمنية احنا كنعيشوا ظروف قاسية جدا. العائلات أبنائها مقسمين على جل المعتقلات المغرب، كاينين في جزائر في الناظور، كاينين في تازا، كاينين في بركان، كاينين في فاس، كاينين في تاونات، كاينين إلى آخره، وفي عكاشة كذلك. فاحنا كعائلات كنعانيو يعني واحد المعاناة اللي ما كتتصورش كاع. فبالنسبة للإنسان، الناس اللي كاينين مثلا في عكاشة كنقطعوا 1200 كيلومتر، بحال اللي كنقول دائما كنقطعوا جغرافية المغرب أفقيا أوريزونتال من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. فهذا الشيء شاق جدا. En fait,
Donc la situation du Maroc est une situation critique, la situation du RIF est une situation critique. L'État marocain qui devait prendre ses responsabilités et bien sûr s'occuper de la région, c'est-à-dire développer la région, ne l'a pas fait. Donc c'est une situation de marginalisation, de périphérisation de la région. Et l'approche qui prévaut dans cette région-là de la part de l'État marocain, c'est une approche sécuritaire, une approche de militarisation. On sait très bien que la région, le RIF en général et en particulier la province d'Al-Hoceima est une région militarisée. Et n'importe qui va sur le terrain va constater ça immédiatement. Donc la situation est critique aussi pour les familles des détenus politiques, car ils sont obligés chaque semaine de faire l'aller-retour Al-Hoceima-Casablanca, qui a 1200 km aller-retour, ce qui est très difficile, déjà géographiquement. Je pense qu'il y a 12 heures de trajet donc, entre Al-Hoceima et Casablanca, mais aussi par rapport à la question financière, parce que c'est pas évident. Pour la plupart des familles des détenus sont des familles qui sont modestes, financièrement ils sont pas aisés, et ce qui rajoute à cette souffrance, à la gravité de la situation des détenus, mais aussi des familles. أخلاقيا في الحقيقة كانت الدولة كان خصها تتعامل معنا بهذه المنطقة. يعني الناس تعتقلوا في الحسيمة يتحاكموا في الحسيمة، ولكن يمشيوا حتى للدار البيضاء حتى كذا، فهذا أعتقد شوية هذا كنعانيو، وحنا عائلات كنعانيو، لأن العائلات الناس ديال الحراك الشباب جاو من الهوامش، من الطبقة الفقيرة والفقيرة جدا. فالمعاناة المادية هي المسيطرة على المعاناة ديال العائلات، إلى درجة أنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملي زول لنا الحافلة مشيت أنا لقيت 12 ديال الناس في المعتقل فقط من العائلات، كانوا كيجيو 60 واحد ذاك النهار جاو يلا 12، وحاليا ما كيمشي حد قلال، لأن المصاريف ديال التنقل ديال النقل والتنقل والمصاريف الآخر السخرة مثلا لولادهم، فكتطلب واحد الميزانية شوية كبيرة. فلهذا المطلوب منكم انتم كجالية، أولا كنطلب منكم يعني توحدوا الصفوف، وباش توقفوا معنا إلى جانبنا، يعني والناس اللي عندكم وإذا كان شي فيكم ناس يعني شخصيات نافذة مثلا، ولا شخصيات عندها وزن، ولا يعني على الأقل الاتصال بالجهات بحال اللي داروا الناس في هولندا، بحال اللي داروا كذا، زعما راه شي عظيم اللي داروه الناس ديال هولندا. فاحنا حاليا انا كنلتمس، يعني ماشي كنلتمس، كنلمس التآزر، التضامن ديال الشعب المغربي فيما كان، سواء كان في الداخل ولا في الخارج، ولمسته من خلال المظاهرة ديال رمضان في الرباط، المظاهرة ديال الدار البيضاء، يعني كان أنا لمسته وأرفع للشعب المغربي قبعة. Toujours sur la situation de la gravité de la situation que vivent les familles des détenus, donc il y a les questions des détenus qui sont des détenus, mais aussi qui font partie des quartiers populaires, des gens qui sont de situation modeste, financièrement, socialement, qui sont modestes. Donc ça aggrave la situation. Il a mis l'accent sur la CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui a récemment, il y a un mois ou deux, je pense, a suspendu la navette qui a été mise à disposition des familles des détenus pour faire Al-Hoceima Casablanca, ce qui a allégé un peu quelque part en fait les frais de transport.
Donc là, avec cette suspension, avant, il y avait 60 membres, 60 personnes qui sont des proches ou de la famille des détenus. Maintenant, avec cette suspension, donc il n'y en a que 16 qui arrivent à faire le trajet ou à faire le déplacement jusqu'à Casablanca. Donc on sait très bien pourquoi, qui sont des frais de transport qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Maintenant, les demandes ou ce qu'il attend, c'est Mohamed Zebsavi, ce qu'il attend de nous en tant que diaspora, mais aussi en tant que société civile qui sont ancrées ici dans la diaspora, mais aussi que ce soit la marocaine rifano, la maghrébine en général, mais aussi française, c'est que effectivement de unifier les rangs, de se tenir à disposition pour pouvoir aider, soutenir les familles des détenus, soutenir les détenus, soutenir aussi le mouvement citoyen de Rif ou le Hirak, interpeller les personnalités politiques, interpeller les acteurs politiques ou associatifs, que ce soit en France, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en Pays-Bas, ça sera localement, en Belgique, pareil. Et il faut savoir que Ahmed Zebsavi, donc il est en tournée en Europe. Il a entamé d'abord par une visite aux Pays-Bas, au Parlement européen. Il a discuté avec quelques députés européens, des députés du Parlement néerlandais. Il tient à leur rendre hommage. Donc il aimerait bien que cette expérience soit reproduite ici en France, parce que nous sommes ici en France. Et que dernièrement, donc, il tient à rendre hommage à tous ceux qui se tiennent de leur côté, au Maroc, à Casablanca et ailleurs dans d'autres villes qui ne cessent de manifester leur solidarité par des sittings devant le tribunal, la cour d'appel de Casablanca, mais aussi des sittings, des manifestations, des marches de soutien et de solidarité pour marteler le fait que les familles des détenus ne sont pas seules à affronter cette tragédie, on va dire, la difficulté dans laquelle ils se trouvent, et qu'ils sont soutenus, et voilà. علاش هاد الناس هادو تعتقلوا اولا؟ انا كشخص، انا ماشي كعائلة، ولا انا كشخص كنفكر هاد الناس هادو علاش تعتقلوا. وهاد الناس تعتقلوا لانه كانوا يديروا مظاهرات بالشموع، بالورود، بشكل حضاري، وقفات، إلى درجة أنهم منين كيساليو كيرفعوا الشكل كينطفوا الساحة. هاد الناس هادو ما كيطالبوا لا بانفصال، لا بحكم ذاتي، لا بشيء، فقط ملف مطلبي. وهذا الملف المطلبي اللي كيطلبوه في 2017 من المعايب يطلبوه في 2017 من المعايب تقول دير لي جامعة في منطقة نائية. ونظرا حنا عندنا شوية عائلة محافظة، ملي كتوصل بنتو لسن البكالوريا ما كيبغيش يصيفطها لمدينة بعيدة على مدينة الحسيمة. ثانيا مستشفى لمعالجة مرض السرطان اللي كتعاني منه مدينة الحسيمة، نظرا الأسلحة الكيماوية اللي ضربت بها في العشرينيات ديال القرن الماضي، مع إنشاء بعض معامل، مصانع، فين يخدموا هاد الدراري اللي كيموتوا في البحر. والمشكل أنا كنفكر في واحد القضية، ولدي كيحرق كيموت في البحر، الحوت كياكلو، داك الحوت كنصيدو كناكلو أنا، يعني كناكل ولادي. فمن أجل هذه المطالب هذو الاجتماعية تعتقلوا هاد الناس، ماشي تعتقلوا، تعذبوا بالمعقول، إلى درجة أنه ناصر كان كيتضرب به الحائط أثناء الاعتقال ديالو. جاري تزالوا له 2 سنان، أنا سنان زولهم لي الزمن
75 عام، ولكن السيد زولوها له بالتعذيب، بواسطة التعذيب. كاينين عدات معتقلين يعني عانوا واحد العذاب اللي ما كيتصورش كاع. علاش المستشفى؟ ففي الحقيقة هذا نظرا أن المنطقة لها تاريخ، منطقة يعني وحنا أهل الريف ما عمرنا تعدينا على شي واحد، بل العكس، وما عمرنا كنا انفصاليين. العكس، احنا دائما سباقين إلى الدعوة للوحدة. وغادي نقول لكم Donc il faut toujours, en fait, quand on parle de moments citoyens dans le RIF, il faut toujours savoir pourquoi les gens sont sortis. Donc c'est à partir de cette question-là qu'on pourra comprendre ce qui s'est passé. Donc les manifestants ou les jeunes qui sont détenus aujourd'hui à Casablanca et dans d'autres prisons au Maroc, ils sont sortis pour réclamer, exiger des droits fondamentaux, des droits tout à fait légitimes et justes. Et que toutes leurs démarches, toutes leurs manifestations, leurs actions, leurs initiatives qui ont été mises en place à Al-Hoceima et ailleurs dans d'autres villes et villages du RIF, c'était des démarches pacifiques, au point de sentir un devoir de nettoyer, c'est-à-dire le lieu où ils ont entrepris leur action, leur manifestation, pour montrer, pour manifester cet esprit de responsabilité qui est le leur, cet esprit de dire cette ville-là nous appartient et nous avons un devoir c'est-à-dire de ne pas la détruire. Et donc ça aussi on peut faire le lien avec l'aspect environnemental que leur démarche est une démarche responsable et qui sont là pour réclamer simplement des droits. Et donc il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien du tout, c'était une démarche tout à fait pacifique et que justement la question, donc pourquoi réprimer, pourquoi arrêter, pourquoi enlever, pourquoi traiter ces jeunes par les moyens qu'on connaît tous, à savoir des enlèvements hollywoodiens comme on l'a vu au départ au mois de mai 2017 avec les arrestations et voilà. Donc c'est bien sûr tout cela c'est honteux pour lui, c'est honteux que d'affronter ce genre d'exigences qui sont légitimes, qui sont constitutionnelles, hein, c'est conforme à la Constitution. La Constitution permet, permet la manifestation. Le roi lui-même, ça c'est entre parenthèses bien sûr, le roi lui-même a déjà manifesté à plusieurs de nos reprises de dire que effectivement manifester est constitutionnel. Et donc point d'interrogation, pourquoi, si c'est constitutionnel, pourquoi réprimer, pourquoi tabasser ces jeunes? Bien évidemment, quand on réclame en fait des universités, c'est aussi car il a mis l'accent tout à l'heure. La société ricaine, c'est une société conservatrice et une jeune fille qui arrive au baccalauréat, donc c'est-à-dire pour des considérations historiques, anthropologiques et sociétales, la société ricaine, c'est-à-dire on ne permet pas à une fille d'aller plus loin pour étudier. Donc, d'où la nécessité de construire une université pour les jeunes qui sont de la région. Mais c'est pareil pour les armes chimiques, c'est pareil pour le taux de prévalence du cancer dans la région qui est très haut. Et donc ça, bien sûr, il y a l'histoire, il y a la campagne de le gazage chimique qui a été fait, entrepris dans les années 20, 1920. Par les Espagnols, par les Espagnols, Français, les Allemands, mais aussi bien sûr il faut le dire, aussi avec le consentement du Marzin de l'époque. Donc, juste sur la question des arrestations aussi, donc la manière dont ont été fait les arrestations, les enlèvements, c'était quelque chose de hollywoodien aussi. Il y avait des personnes qui ont perdu des dents. Lui, on a souffert, sa femme, on a souffert, des voisins, on a souffert. Pourquoi? Donc, toujours point d'interrogation. Donc, la question, c'est, voilà, pourquoi tout cela? Pourquoi ces gens-là se retrouvent du jour au lendemain en prison voilà.
Donc, et aussi, il met l'accent sur la question que les Rifins, ils étaient toujours des gens qui se sont battus, qui ont résisté à travers l'histoire. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent indexés, se retrouvent accusés d'accusations comme sécessionnisme, à savoir cette volonté de se séparer du Maroc. Alors qu'on sait très bien que les revendications, les 21 points de cahier de revendications du Mouvement citoyen dans le Rif ou le Hirak, il n'y a aucune mention à cette revendication. Donc, toujours point d'interrogation, pourquoi? والأخطر في الموضوع أنه دائما كينعتونا بالانفصاليين. فأنا في الرباط ركبت مع السيد في التاكسي قال لي يا ودي انتوما مزيان اللي كتقولوا، ولكن علاش ما رفعتوش الرايه؟ علاش ما رفعتوش الرايه الوطنيه؟ وعلاش كترفعوا داك الرايه ديال ما نعرف ديال من؟ ما كيعرفش حتى ديال من داك الرايه كاع. ففي الحقيقه الرايه هو جزء من تاريخنا، جزء من تاريخ العزه والكرامه. وحنا اهل الريف نقدر نقول واحد القضيه وكنقولها دائما، هذه أكررها دائما، علاش؟ لأثبت أننا لسنا انفصاليين. ورجعوا الكتاب ديال الزهر الآكام، غادي تلقاو النهار فاش تفرض بن عرفة بدل محمد الخامس كلشي الخوت في المغرب اعترفوا به باستثناء الريف نتاعو ما يعترفوش. معناه أننا وحدانيون. كاينه قضيه اخرى، نهار فاش بغى يمشي جات القضيه ديال 56 فرانكو كان كيبعث الناس باش حنا ننفصلوا، كيقولوا للناس راه نتوما ملي جينا حنا نحتلوا ارض الريف ما لقينا لا اداره مغربيه، لا رايه مغربيه، لا حكم مغربي، لا جندي مغربي، لا والو، نتوما اللي قومتونا، اذا دابا خصكم فالناس امتنعوا، قالوا لا، اللي غادي يجي النفاس هو هذاك. وفي الاخر مساكن هذوك الناس اللي قالوا هذا الكلام كلهم ذبحوا في دار بريشه. يعني هذه المنطقه هذه احنا كاهل الريف ما قدرناش نفهموا المسؤولين ديالنا علاش كيتعاملوا معنا بهذه الطريقه. يعني الاهمال ثم الاهمال ثم الاهمال، فالتهميش ثم التهميش ثم التهميش. علاش؟ ثانيا الرايه اللي كنا كنرفعوا في ذاك الوقت، يعني في اثناء المسيرات واثناء الوقفات، فهذيك راه جزء من التاريخ ديالنا، وهذيك هي اللي صنعت جزء من التاريخ المغربي. ماشي صنعت التاريخ المغربي لا بشكله الصحيح، يعني تاريخ مقاومة وممانعة وبطولة وآخره. ولكن حنا هي في النتيجة ديالنا فينا هي تعتقلوا ولادنا. المشكل أنه الشباب ديالنا في الحسيمة تقضوا، دابا بداو كيعتقلوا أطفال صغار قاصرين لأن تقضوا. اللي كاينين في المعتقلات كاينين اللي حرقوا لأوروبا حرقوا. فكنطلبوا من هاد المسؤولين يعفوا شويه، العفو عند المقدره. حقيقه احنا ما عندناش شي حاجه كنظاهروا بها المخزن ولا كذا. المخزن راه قوي، هو عنده دبابات، عنده صواريخ، عنده طائرات، عنده جيش، عنده امن، عنده هذه، عنده. احنا ما عندنا والو. عندنا كنتمشاو بمسيرات بحال اللي كنقول دائما أبهرت القارات الخمس برقي حضارتها. زعما من وإلا كانوا كيسمعوا هاد الناس هادو يديروا شويه ديال العفو، يديروا شويه ديال العفو على هاد الناس هادو. واش التاريخ ديال المنطقه ما كيشفعش لينا حنا كأبناء؟ اللي داروه الأجداد ديالنا ما يشفع ليناش حنا كأبناء؟ هي المنطقة ديال الريف وإلا جينا نجيو من 1818
مع 1898 أبيدت قبيلة بأكملها، فجات من موراها. ورغم ذلك استطعنا نحاربوا. مثلا ركبوا حمارة الزرهوني، شكون اللي دمروا؟ ماشي تدمر في الريف. القوات الإسبانية ماشي دمرت في الريف. معركة أنوال اللي مات فيها 25,000، حتى سميت بإسبانيا ديساستر ذي أنوال، يعني كارثة أنوال. فالناس في الريف عندهم الخبز والشريحة في القبر، استطاعوا يضربوا أكبر قوة، أكبر دولة اللي كانت في ذاك العهد. نهبت الخيارات، استنزفت الخيارات ديال أمريكا اللاتينية كلها. رغم ذلك ضربناها احنا، وما يشفعش لنا هذا التاريخ هذا. Donc c'est toujours effectivement, c'est toujours au nom de quoi la question qui est posée aujourd'hui ou que M. Ahmed Zefzafi pose fréquemment, c'est voilà effectivement pourquoi toute cette espèce d'acharnement sur le RIF, c'est l'acharnement sur les jeunes rifains, l'acharnement sur une population qui ne fait que réclamer des droits qui sont fondamentaux. Donc malgré le fait que les rifains à travers l'histoire, ils ont démontré comme ils ont démontré leur esprit de résistance, ils ont résisté, et ça l'histoire en est témoin. À la bataille d'Anoual, face aux Espagnols, qui à l'époque qui était une très grande puissance, et que malgré leur peu de moyens, ils ont pu chasser les Espagnols. Ils ont pu, voilà. Donc, au nom de quoi l'État marocain aujourd'hui, le Marzen, le Marzen qui est la structure ou l'appareil structurant de l'État marocain, au nom de quoi ils s'acharnent de cette manière-là sur cette population, sur leur RIF, sur leur histoire, sur leur mémoire, sur leur identité. Pourquoi cette marginalisation? Pourquoi cette hémorragie démographique qui est en train de se produire aujourd'hui? On sait très bien qu'avec la répression qui se passe, qui est en cours, il y a de plus en plus de jeunes qui fuient le RIF en direction de l'Europe, et que de plus en plus de demandeurs d'asile, de réfugiés qui s'installent en Europe. Parce qu'ils ne peuvent plus en fait supporter, ou ils ne peuvent plus supporter en fait cette répression. Alors que on sait très bien que toutes leurs actions, toutes leurs formes d'actions militantes qu'ils ont entrepris depuis le début du mouvement et depuis l'assassinat de Mohsen Fikri, c'était des marches, des formes d'action tout à fait pacifistes, civilisationnelles, et que l'opinion publique internationale et nationale l'ont salué, et les médias du monde entier lui ont rendu hommage. Donc pourquoi au nom de quoi c'est quoi la signification de cet acharnement? C'est quoi la signification de cette militarisation? C'est quoi la signification de ces enlèvements, ces tortures, les cas de torture? Bien sûr, il va en parler. Les tortures que subissent les jeunes dans le RIF. Et bien sûr, il faut le souligner aussi qu'aujourd'hui, ils ont vidé le RIF de la fine fleur de la jeunesse rifaine, car celui qui ose parler, celui qui ose dire quelque chose, celui qui ose critiquer, il est tout de suite repéré et convoqué, et peut-être emprisonné. Aujourd'hui, il doit y avoir une cinquantaine de mineurs qui sont emprisonnés à Nador. Récemment, il y avait 18 mineurs qui sont emprisonnés simplement parce qu'ils publient des choses ils font des publications sur réseau internet, ou simplement parce qu'ils tiennent des slogans, ou pour d'autres raisons qui sont des raisons bidons, qui ne justifient pas cet acharnement, qui ne justifient pas les emprisonnements. Donc c'est pour dire que la situation est très grave. D'où la nécessité d'action et d'agir au niveau de notre diaspora, car c'est le seul espace libre où on peut encore agir, faire des choses, interpeller l'opinion internationale, car dans le RIF, pour le moment, on va pas dire c'est mort, mais
ça stagne, on va dire. رغم ذاك الجزء التاريخي اللي صنعناه في عشرينيات القرن الماضي، اللي استلهموا جميع زعماء التحرر في العالم، ولكن ما شفعش لنا. جات 59 ماشي قريتها في الكتب ديالها في شي مراجع تاريخيه ولا في جرائد ولا في كذا، عشتها انا شخصيا. يعني وصلت الى حد جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه. لان علاش؟ جميع المواصفات ديال جرائم الحرب ارتكبت في 59 في حقنا، في حق امهاتنا، في حق يعني في حق مواطني المنطقه. فاكررها، غادي نكررها عاود. راه وقعوا مجازر جماعيه، مجازر بالمعقول، ماشي زعما، واغتصابات بالجمله، والى حد كانوا يعني قتل، يعني بقر بطون الحوامل، يعني الحامل كتضرب بالجنوي، كل شيء كيمشي، هي ولا الولد ولا كذا، وتقتلوا الرضع لي بيبي. وتنهبت الاموال ديال الريف كامله، تنهبت، تحرقت البساتين يعني كذا. فهذه راه كتدخل في جرائم حرب وكتدخل في جرائم ضد الانسانيه. ولكن رغم ذلك احنا نظرا لقيمنا ومبادئنا واخلاقنا زعما حاولنا نتناساو، ولكن تكررت في 1984 2011 الى غايه 2016 بالموت ديال محسن فكري. فالموت ديال محسن فكري منو انبثق الحراك، وبحال اللي كان كيقول داك السيد اللي كاين في عكاشة، ما بغيتش نقول سميتو، الحراك الريفي، الحراك الشعبي الريفي المبارك المقدس. وبالفعل مبارك ومقدس، لانه علاش 6 شهور احنا كنعيشوا مقاربه امنيه دون ان نرضخ. ولكن المخزن ما بغاش يفهم، ما بغاش يستعمل معنا ولو قليل من الحوار. ما بغاش تفهم لينا احنا علاش يعني قليل من الحوار، الى درجه ان هؤلاء ذاك المعتقلين اللي كانوا في الدار البيضاء كانوا كيمشيو عندهم الناس كيقولوا احنا غادي نديروا الوساطه، فكيقبلوهم على علتهم، رغم انه دوك الناس ما شويه السمعه ديالهم. ولكن دون جدوى مشاونا عندهم، عاود مشاونا عندهم، وكاين وعود الى حدود اليوم ما كاين لا وعود لا والو. راه اليوم استدعوا واحد السيده الانسه في الحسيمه، ما عرفناش دابا المصير ديالها الى حدود الساعه. يعني مازال الاعتقالات جاريه، مازال التعذيب جاري، مازال كذا. دابا المطلوب من هذه الوجوه يعني توقفوا معنا. ما كنقولوش مثلا الدعم شي حاجه اخرى، لا، الدعم المعنوي. هنا ما نعرفش واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش، يمكن ما فهمتونيش، ولكن السيد راه فاهم شنو الغرض ديالي، هو غادي يشرحها لكم. لان انا ملي غادي نقولها هنايا غادي يوقع ليها تاويل. اجي لهنا انت مشيتي لفرنسا ولا مشيتي لاوروبا وقلتي، وانا ما كنقول والو، كنقول غير الواقع اللي كاين.
toujours en fait un retour perpétuel en fait à l'histoire, car l'histoire justifie effectivement. Quand on retourne à l'histoire, on comprend ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce qui se passe aujourd'hui dans le Rif, en fait, c'est pas la première fois, ni la dernière fois. Ça s'est passé en 1958-59. Lui, comme il vient de le signaler, il ne l'a pas étudié, on ne l'a pas appris dans les livres, dans les manuels scolaires, mais il l'a vécu parce que c'est un enfant de la région, et que en 1958-59, il y a un crime de guerre, un crime contre l'humanité qui a été commis par le pouvoir marocain. À l'époque, c'était le prince héritier Hassan II et le général Oufkir, donc ils ont perpétré des massacres de la population. Ils ont violé, ils ont violé, ils ont éventré des femmes enceintes, et ils ont fait des choses horribles que je ne peux pas citer ici. Donc je pense que tout le monde a lu sur cet épisode de l'histoire. Et que, après 58-59, en 1984, 2001, 2016, donc c'est quelque chose, c'est des tragédies qui reviennent fréquemment, et malgré cela, donc comme il vient de dire, malgré cela, on essaie d'oublier. Malgré tout ce qui a été perpétré par le régime marocain à l'égard ou en direction du Rif et des Rifains, de leur histoire, de leur identité, de leur être. Malgré cela, donc on essaie d'oublier. Mais en retour, le Marzen, lui ne cesse de répéter la même chose, les mêmes expériences. Donc voilà, c'est la raison d'être de ce mouvement-là, qui est un mouvement tel qu'il était tel qu'il a été baptisé. C'est un mouvement béni et sacré. Pourquoi béni et sacré? Parce que depuis 2016, il est toujours là. 2016, la mobilisation est toujours, la dynamique elle est toujours là, la contestation est toujours là, malgré tout, bien sûr, parce que les revendications, parce que c'est une cause juste, c'est une cause juste, et malgré toute la répression, malgré toute la propagande, la désinformation répandue par les médias, par les appareils médiatiques affidés au régime marocain, le mouvement continue. Et donc la question est aussi pourquoi le régime marocain ou l'État marocain ne veut pas dialoguer avec les détenus. D'abord, ils n'étaient pas détenus, ils étaient encore en liberté. Les responsables marocains, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le wali de la province, ont tout fait pour éviter cette jeunesse. Pourquoi, alors qu'ils ont accepté récemment, il y avait une tentative d'intermédiation qui a été entreprise par des personnalités louches, on va dire, mais pourquoi ils ont accepté là et pas ils ont accepté d'accepter de faire un dialogue, de se mettre autour d'une table avec cette jeunesse contestataire, cette jeunesse qui a des choses à dire. Donc c'est toujours l'incompréhension. Et bien évidemment, donc il a fini sa parole en disant voilà. Donc il attend toujours des choses, et surtout vis-à-vis de la diaspora, vis-à-vis des associations, des organisations civiles, d'agir et de faire quelque chose, tout simplement. Après, effectivement, lui, ses déclarations sont toujours interprétées d'une façon interprétées d'une mauvaise manière. Toutes ces déclarations, donc c'est pour ça qu'il évite en fait certains mots qui on va dire qui sont sujets à interprétation. Et voilà, le soutien, on sait très bien que le soutien pour certains médias, c'est toujours un soutien logistique, c'est toujours un soutien pour déstabiliser le royaume et déstabiliser l'allégeance des citoyens rifains vis-à-vis de l'État. Donc le soutien là, c'est un soutien moral, un soutien bien sûr. Aujourd'hui, il s'agit de soutenir les familles des détenus, car encore une fois, comme il le disait tout à l'heure, ce sont des familles qui sont modestes et qui sont financièrement, ils sont pas aisés. أنا علاش قلت هكذا؟ لأن أعتقد ما عرفتش واش في هولندا ولا في بلجيك لا في هولندا أعتقد، قلت لهم يا ودي راه كانوا عندنا معامل في الحسيمة
مدينة الحسيمة. كانوا عندنا معامل أثناء الحقبة الكولونيالية، فالآن ما بقى منها حتى شي واحد من دوك المعامل. فالناس أولوها علي أنني أمجد الاستعمار من واحد النوع ديال الإعلام الرخيص، الإعلام البذيء، الإعلام المسخ، يعني الإعلام القزمي. فهذا الإعلام هذا قال لي أنا أمجد الاستعمار، ولكن ما عرفنيش أنا شكون، ما عرفش أنا ولد من، حفيد من. أنا لا أمجد الاستعمار، أنا العكس. يعني أنا ماتوا 6 ديال الناس في العائلة ديالي بواسطة السرطان الناتج عن الأسلحة الكيماوية اللي ضربنا بها الاستعمار. والزوجة ديالي هي حاليا مريضة بالسرطان. وثانيا الاستعمار من قاومه؟ شكون اللي قاوم الاستعمار؟ نمشيو للتاريخ، الكتب التاريخ، المراجع التاريخ، نلقاو حنا اللي قاومنا الاستعمار. وكيف لمقاوم للاستعمار أن يمجد فيه؟ يعني تناقض. كنقول لهاد الناس هادو الله يهديكم، كونوا إعلاميين، كونوا إعلاميين، تعلموا شوية من الإعلام واجيو ديروا الإعلام. علاش كتمشيو كتبغيو تغرقوا الاخر الانسان في المسائل اللي ما قالهاش؟ يعني يقولون الانسان ما لم يقل، بدل ما يديروا التفسير كيديروا التاويل. الوضع ديال الريف الاخوان وضع صعيب بزاف. يعني كيتطلب من جميع احرار وحرائر العالم يوقفوا إلى جانبنا، يأيدونا، يساندونا، يديروا يعني جميع المجهودات الجبارة. أنا كنشوف مسائل، يعني شباب خيرة شباب الريف كاينين دابا حاليا في المعتقلات، العائلات يعانون. حتى السيد والد عمراس مات بسبب هذا، تقتل عماد العتابي وواحد آخر إلى آخره. فأعتقد أن الجمعيات الحقوقية أينما وجدت في العالم خصها توقف إلى جانبنا. وكنطلبها المسؤولين ديالنا يكونوا رحماء. يعني العفو عند المقدرة راه من شيم الرجال. يعني ماشي واعر عليهم باش يجيو ويقولوا يا ودي يطلقوا الدراري يمشيو بحالاتهم. يعني بحال اللي كنقولوا وذلك ليس عليهم بعزيز. فاحنا يعني كنعيش معاناة شديدة جدا. فاحنا ما درناش اعلاما تعتقلوا ولادنا ولا يتعذبوا ولا كذا. احنا فقط طالبنا بمسائل اجتماعية فقط. وكنطلبوا العفو. انا كنشوف هنايا ناس في المستوى، ناس شخصيات اعتقد نافذة بناء على ما الاحظ. فكنطلبوا منهم يديروا شي حاجة، الله يهديكم، ديروا شي حاجة، الله يهديكم. C'est juste sur la question de la propagande médiatique entreprise par les médias marocains, qui en fait il ne cesse de faire son travail, d'interpréter ou de déformer toutes ces déclarations, car elle est très surveillée, très harcelée. Toutes ces déclarations sont déformées. Et récemment, ça s'est passé aux Pays-Bas lors de sa rencontre avec les parlementaires européens, mais aussi néerlandais à La Haye. Donc, d'infrastructures
digne d'un état de droit ou digne d'un état moderne, parce que le Maroc, c'est comme ça qu'ils aiment, ou les responsables marocains, c'est comme ça qu'ils aiment s'identifier. Donc, lui n'a fait que faire un constat que je pense que n'importe qui peut le faire, savoir que effectivement aujourd'hui il y a de moins en moins d'usines, et que pendant le protectorat espagnol il y avait des usines, car le Rif passe par une période très critique, très grave, et que voilà, donc on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire connaître la cause des détenus, pour faire connaître, faire passer le message, en parler, parce que c'est ça je pense que le défi, c'est de faire parler de ce mouvement-là. Et les médias classiques, les médias institutionnels qui font partie, qui sont détenus par les États ou par qui ont des propriétaires privés, ils font tout pour oublier, ou ils font tout pour dissimuler, cacher ce mouvement-là. Et donc la réponse doit être aussi organisée, et de parler de ce mouvement-là, de parler de ses revendications, de parler des cas des détenus, des mineurs, de la situation de l'hémorragie géographique. Donc, je passe la parole tout de suite à Abdeltif, mais peut-être je vais oser un lien entre ce que Ahmed a dit et ce que va nous dire ou nous lire Abdeltif Labi. Il y a deux choses. Ce que j'ai retenu comme message de l'intervention, de l'exposé de la réalité de Ahmed, c'est évidemment l'appel à la solidarité internationale. Il l'a dit et précisé plusieurs fois. C'est la solidarité internationale. Il faut élargir au maximum au monde, au peuple du monde, la solidarité internationale. Et il le dit, quand il le dit, ce n'est pas un appel d'une organisation, d'une association ou d'un parti. Il le dit à partir d'une réalité qu'il vit comme quelque chose qui est